नबी करीम अखां दे विच आंसू ने मुस्तफा रोई जा रहे ने। इन्ने रोए नबियां दे सरदार दी दाढ़ी हिंजुआं नाल भरी हुई है। जदों अपने प्यारे तुर जावन प्यारियां दे गामी बड़े हुंदे ने। मक्का शहर कायनात दे सरदार नबी दी गमखार बीवी सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा दा मेरा इंतकाल हो गया। इस साल मेरे मुहम्मद ने हिजरत करनी पै गई। जरा सुनिया जे ध्यान नाल बीवियां दे गम बड़े हुंदे ने। मेरे मुस्तफा ने इन्ना गम कीता फरमाया ऐनामा मिसले खतीजा। मेरियां बीवियां ते और भी ने पर खतीजा सी। तू बीवी मर जाए कदी कबर ते नहीं जांदा। बीवी मर जाए उन्होंने अच्छियां लफ्जां च याद नहीं रखदा। बीवी मर जाए उहदे कमरियां नूं याद नहीं रखदा। नी पैना इंज दी बन के जावी ए खामत तेरे सराणे वेख के भी रोवे। ए खामत तेरे कपड़े वेख के भी रोवे। ए खामत तेरियां पेटियां वेख के भी रोवे। ए तेरियां कंधां वेख के भी रोवे। मेरे मुस्तफा करीम ने बदर दी जंग जित ली है ना। मुस्तफा दे कोल कैदी खड़े ने। उन्हां कैदियां विच मेरे पाक मुहम्मद दा सका दमाद अबुलास भी सामने खड़े ने। आप फरमांदे ने अबुलास की लैके आया? आंदा सोनिया मैं एक हार लैके आया मैं। मेरे नबी दे सामने जेड़े वेले हार आया मेरे मुस्तफा दियां अखां डुल पईयां। सहाबा पूछया सोनिया कोई गम दी खबर आ गई है? आप फरमांदे ने पुत्रो नहीं ये ताड़ी मां खदीजा दा हार है। ये ताड़ी भैन नूं ताड़ी मां ने दिते सी हार। अज हार आया है कि अबुलास कहंदा हार ले लो ते मैनू छड़ दवो ना। हथी जिन्हां नूं दफन चा करिए मुक्की आस होना दी बिछड़ गया दे पल पल याद सतावे। पर हथी जिन्हां नूं दफन चा करिए मुक्की आस होना दी बिछड़ गया दे पल पल याद सतावे। पर होइयां मुद्दतां जेड़े बंदे अपनियां बीवियां भुल जांदे ने उन्हां दियां कबरां भुल जांदे। लफ्ज़ सुनिया जे बदर दी खुशी किड्डी वड्डी है। कुल जा अल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। अल्लाह पाक ने हक गालब किया बातिल उत्ते। ये बदर दी जंग मेरे नबी ने जीती है। नाल अल्लाह ने कहा अन्नी माकुम सोनिया तुसी कल्ले ही नहीं लड़े ताड़ा रब भी ताड़े नाल लड़िया है। ये जमात दे विच ताड़ा रब भी शामिल सी। इस्तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकाति मुर्दिफीन। सोनिया हज़ारां फरिश्तियां दियां जमातां मैं भेज के ये जंग बदर दी तानू जताई। ओ नबी करीम इन्नी खुशी दे आलम च सिर्फ अचानक हार सामने मेरे मुहम्मद दे आया ते मेरे नबी बुकी बुकी रोन लग पे। काफ कखां दियां कुलियां रहन खड़ियां चूने गच हवेलियां टह जांदियां। दिन औखड़े सौखड़े लंघ जांदे गल्लां अपने आंदियां हमेशा याद रहिंदियां। आप फरमांदे ने पुत्रो ये तड़ी मां खदीजा दा हार है जिन्हें इस्लाम दियां बुनियादां च अपना माल लाया है। मैनू दुनिया च खदीजा दे एहसान नहीं भुल सकदे। ये कौन पाक खदीजा है? मेरे मुस्तफा करीम नू सोने दियां किलियां ठोक के बरात बठाई नबी करीम दी। इन्नी ईमानदार ते अमीर औरत है कि सोने दियां किलियां ठोक के तंबू लाए ते नबी पाक दी जंज बठाई। एडी मालदार औरत सैयदा खदीजा मेरे मुहम्मद नूं आंदी सोनिया मैं माल तानू हिबा कर देता है जिथे मर्जी खर्च कर लवो। मैं आज तो बाद तानू नहीं पूछांगे कि ए पैसे नू किथे खर्च कीता है ना। जिदी बुनियाद इस्लाम दी ते जनाब पैसा खदीजा दा लगा है। अज नबियां दे सरदार मुल पाता इस्लाम नू पहली
فتح ملی میرے محمد کریم نے کہا اینما مثل ختیجہ میں دنیا دے لوگاں نو دساں بیویاں کو عام نعمت نہیں ہوندیاں بیویاں تیری جد وداں دیاں نے بیویاں اپنے پیٹ وچ تیرے وارث پال دیاں نے اگر عورت ذات تیرا اپنا پیالہ وارث نہ جمے تیریاں حویلیاں چ کتیاں نے ہگنا تے الواں نے بولنا ہے نہ بہو دی بزتی کریا کر بیوی دی بزتی نہ کریا کر نہ کیا کر تو میرے پیران دی جتی ہے اوہ عورت ذات بچے پال دیئے عمر لا دین دیئے اپنیاں گلان دا حسن لا کے تیرے بچیاں نو سونے پال لین دیئے دھڑیاں دی موٹ بن جان دیئے تیرے کروں لے کے کی جان دیئے ماپیاں دے کروں ٹرک سمان دا لے کے ہم دیئے تے آخری وری کفن بھی ویران دا لے کے جان دیئے پرا کفن لے کے ہم دینے انہیں تیرے کروں لیا کیے سونی بن کے آئی تے ہڈیاں دی موٹ بن کے قبرانو تور پئی اجے کہنا عورت کر دی کی ماں پیان دے کرو دھولنا بن کے تر دیاں نے تیاں رانیاں کنہ جمیاں تے کنہ لے جانیاں میرا ایک بیٹا ہے نوریز ناصر مدنی تے 4 میریاں تیاں نے تے منو ایک دن میرا بیٹا کہندا پاپا آپ مجھے جڑک لیتے میری بہنوں کو نہیں جڑکتے میں کہا بیٹا بات سنو مہمانوں کو کون جڑکتا ہے مہمانوں کو کون مارتا ہے کہتا پاپا یہ تو ٹھیک مہمانوں کو کوئی جھڑکتا نہیں میں کہا بیٹا یہ میری مہمان بیٹیاں ہیں پاپا کے گھر میں 6-7 سال اور رہیں گی پھر اپنے گھر چلی جائیں گی تیاں دی قسمت پردیس وے بابل پتران لی جگیران دکھ سکھ سیون چپ کر رہون تیاں دیاں تقدیران واہ دنیا دیا سونے ربا ایک کھیڈر چاہیے ہو کتے میریاں جائیاں جمیاں کتے واگ پڑھائی ہو جگ جگ جیون سونے ربا میرے ویر پیارے ماسیاں پپیاں تائیاں چھڑ کے ڈھولی دے وچ پہ گیاں وے ہائے بابل میریاں گڑیاں تیرے وال رہ گیاں لکھے نصیباں دا جو میرے جولی پہ گیاں وے ہائے بابل میریاں گڑیاں تیرے وال رہ گیاں پاپی کدی نہیں ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدو کوئی تھاواں ہوندیاں نے بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں ماوائی ماواں ہوندیاں نے میں عمرے تے گیا پچھلے سال میں 6 دفعہ اللہ دے کارچ گیا میں تے 2 دفعہ حج تے گیا لگاتار تے میں اے ہوئی دعا منگی اللہ میریاں تیاں جات تک بڑھیاں نہ ہون تے منو اپنے کول نہ بلاویں منو بندیاں دے ایڈی لمبی دعا میں کہے کو پاپیاں مرضی نل کھان بھی نہیں دے دیاں پاپیاں مرضی نل پین بھی نہیں دے دیاں پاپیاں مرضی نل سون بھی نہیں دے دیاں پاپیاں مرضی نل خریدن بھی نہیں دے دیاں پاپیاں مرضی نل جان بھی نہیں دے دیاں پاپیاں مرضی نل آن بھی نہیں دے دیاں بڑے وڈے جملے نے پاپیاں کدی نہیں ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے کر تیاں دے لئی کدو کوئی تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دیا ساواں نال تیرا گرواں چنگا لگدا تیرے سونے ساواں نال اوہ ویڑا تے اوہ ویرے شکوے نہیں پراواں نال سورا کر مینو چنگا لگدا میں پتاں والی ہو گیاں کوئی دکھ نہیں اماں مینو میں سکھاں والی ہو گیاں اکو دکھ نہیں مائے مینو تو جو میں تھوں کھو گیاں میرا دکھ سی سانجا
سانجا تیرا ونڈن والا لبا نہیں کنوں دل دا حال میں دساں پوچھن والا لبا نہیں اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آ جا امرانیے عیداں تے شبراتاں آئیاں آکے سب نے بولیاں پائیاں ویکھنی ساڈیاں عیداں تیریاں کیوں نہیں عیداں وکھانی تیریاں عیداں کیویں میں اج عید وکھاواں آ جانی میں رانیے تے اگلا لفظ بڑا درد والا ہے تیاں دور نہ ویاویں ویکھی بابلا عیداں لے کے کون آؤ گا رواں تک تک دل ڈب جاؤ گا عیداں لے کے کون آؤ گا میں جملہ بڑا وڈا کہن لگا سنیا جے دھیان دے نال اللہ اکبر بڑے وڈے جملے کہن لگا ماپیاں تے جد اوکھا ویلا پتر لاکھ واری منہ پھیرے بڑے وڈے جملے جے سمجھے آ جاویں اللہ اکبر پتر ونڈون زمینہ تیاں درد ونڈون دیاں نے پت لکھ واری منہ موڑن تیاں دوڑیاں دیاں نے پتر ونڈون زمینہ تیاں درد ونڈون دیاں نے پتر ونڈون زمینہ تیاں دکھ ونڈون دیاں نے پت لکھ واری منہ موڑن تیاں دوڑیاں دیاں نے اللہ اکبر اللہ میریاں پینا کان کھول کے سن لن کدی بیٹیاں دا حق پتران دے نال آکے نہ مری نی پینا جنس نو جنس کھانا سپنی دا کامی تو پتو چ سپنی دا کردار دا نہ کری تو عورت ذات عورت بنی سپنی اپنی جنس نو کھان دیئے جیڑی ماں اپنی بیٹیاں دا حق پتران دے نام لا کے مرے قیامت نو میریاں پہنا کان کھول کے سنن نی پہنا بیمانہ دیاں صفانچ ڈکیتاں دیاں صفانچ تساں اٹھنائے تے پتو دی ٹرالی دے گھنے کھچن والا ڈاکو کٹ خطرناک ہے کسے ٹائم بھی توبہ کر کے معافی مانگ لے گا جیڑی میری پین تینو ڈاکا مار کے جڑا باپ بیٹی نو ڈاکا مار کے تے ڈکیتاں دی ساتھ چ قیامت نو کھڑا ہویا اللہ پاک فرمان کے ومتاز الیوم ایوہ المجرمون او بیمان ڈھاکو آؤ آج ناب جی تجتا پردہ سا نمازہ پردہ سا اچھا کردہ سا عمرے کرنا سا آج ڈھاکوان دی لین چے کھڑا خیر تے ہے نا اے بابا کوے گاؤ عرشاں والیا میں پتو دے دو چک چوایا میں بائی پاس تو آیا بے نیاز ربا کائنات دیا سونیا ربا ذلے قصور تو آیا لوکی لوکا نو ڈاکے مار دے توڑی دی تار نو ڈاکا مار دے سی کوئی گڑیاں نو ڈاکے مار دے سی کوئی ریڑیاں تے دکانا نو ڈاکے مار دے سی میں او بھئی مانے جڑا تجتاں پڑھ کے تحجد گزار ڈاکو اپنیاں تیاں نو ڈاکا مار کے پترانو دے آیا ہے تے پتر میری قبر توی کدی نہیں آئے ہائے میرے اللہ اے بابیاں دا بنے گا کہ سورت انفال ان اللہ لا یحب الخائنین اللہ اندہ میں خائن بندے نال پیار نہیں کردا ان بطش ربک لشدید او میری پکڑ بڑی دردناک جے اللہ کنی دردناک ہے وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ اللہ اندہ میری پکڑے ڈی دردناک نہیں دردناک ہوشاں اڑ جان گیاں اینج لگے گا جویں لوکاں نشا کیتا ہے تو جو میرے وال بیٹا ہو اینج لگے گا جویں انہاں نشا کیتا ہے حالا انہاں نشا نہیں کیتا ہے گا انہاں نشا نہیں کیتا ہے گا بلکہ ہوش اڑے ہونگے وہ اے اپنے کان تک پانی چ ڈبے ہونگے پسینے دی بدبو چ بندے برباد ہو رہے ہونگے اللہ کہے گا میں پانا دی ہوا بھی نہیں بدلن دینی جب تک اپنے سوالوں دا جواب نہ لے لا
आज घरां दे कार टब्बरां दे टब्बर बेईमान, बस्तियां दियां बस्तियां डाकू, शहरां दे शहर डाकू, मौलवी सब तो वड्डे डाकू बेईमान डाकुआं दे 20 रुपये मसीत च लैके ऐलान कर देंदे ने चौधरी उन्होंने या अल्लाह जन्नत दई। चौधरी 6 कनालां तीदियां रगड़ के मरिया, ये मौलवी डाकुआं नूं जन्नत च पहुंचा रहे। सच्ची गल है। आज जुमेरात नूं मौलवी कह के दिखावे कि इन्हें 20 रुपये मसीते घल्ले ने, 4 कनालां भैन दियां रगड़ियां, अल्लाह सोने नूं बख्श भावें ना बख्श तेरी मर्जी है, कह के वहाए हैं मौलवी। बेटियां तेरियां ने ते मैं वेख तेरे दिल च दर्द पैदा कर रहा है, जमियां तू ने ते उन्हां दा दुश्मन बन गया है। सुनिए जरा ध्यान नाल, अल्लाह अकबर कहंदे ने मक्के दे लोग अपनियां बेटियां नप देंदे सी जिंदा, ते तू आना हाय अल्लाह मेरी तौबा किडे जालम सी, वो अपनियां धीआं नूं जिंदा नपन ते जालम है, ते तू जिंदा नूं लाश बनावे फकीर बनावे ते तू पक्का मोमन। अज किन्नियां बेटियां नूं सौहरियां ते छित्तर पैंदे सिर्फ तेरी वजह तो। तू 2 कनालां वेच के उन्होंने हिस्सा दिता हुंदा, उहदे अकाउंट च 20-25 लाख रुपया हुंदा। कहां जी सुन ला, तो उहदी सस भी उहदी इज्जत करदी। वो बोलो जिहड़ी नौं दे अकाउंट च 20-25 लाख रुपया होवे उहनूं देवर बेइज्जत करेगा, उहनूं दरानी जठानी बेइज्जत करेगी? ये तुसीं कराउंदे जे बेइज्जत। धीआं नूं बहुत बेइज्जत सिर्फ भैन ते भरा ते मां प्यो कराउंदा, नहीं तो धी की इज्जत तो अल्लाह ने बड़ी बनाई। और सस सनावी इज्जत क्यों करे? आंदी तेरा प्यो तेरे ते डाका मार के तेरियां 6 कनालां रगड़ गया ते मैं तेनू किथे तखत ते भावां, चल पंडे तो। ते जेड़ी मगर 6 कनालां लैके आउंदी है ना, सारे घर च राज करदी है। सस भी उहनूं पुछ के तुरदी है, सहुरा भी उहनूं पुछ के तुरदा। ओए हो रहा इंज कि नहीं हो रहा? अल्लाह ने ते तेरी धी नूं इज्जत वाला बनाया है। डाकुआ तू धी दा दुश्मन। फिर आना जी दुआ करो सौरे चंगे लभन, सौरे चंगे ही हुंदे, अपनी करतूत चंगी बनाओ। और सच्ची गल है, जे तू धी दियां 4 कनालां दवें जां अपने मकान च करोड़ दा पत्तो च मकान है ते उहदे च 10 लाख अपनी धी नूं हिस्सा दे के तोरे, लै धीए तेरा 10 लाख बनदा ही। आ जिहड़ा तैनूं मंजी पीड़ा दिता है तेरे भरावां नेकी कीती है तेरे नाल, ते असल तेरा हक आ 10 लाख लै जा, वो अकाउंट दे विच जमा होए ते मुंडे दी की जुरत है तेरी बुढ़ी दे तेरी धी दे मूँह ते चंड मार जाए। इस माया के 3 नाम परसू परसा परसराम। जिवें जिवें लोगों को दौलत आए लोग उन्ना अदब कर दे। मैं मौलवी है ना, मेरे को किन्नियां कौड़ियां सुनिया बर्दाश्त कर रहे ना, एक करके बैदुल्ला वहाए। फर्क है ना। और भाई जान गल इहो ही है, मैं जो तुहाडे कोल इत्थे 5000 तनख्वाह लैंदा होवां ते मैं आखना, मैं तो आखना चौधरी सब तो अगली सच जन्नत च होएगा। मैं तो आखना ओए मैं तुहानूं समझाउणा, इन्ने बैठे मैं मौलवी की मिसाल दी है ना। ओए भाई जान तुसी एक गल लिख लो, मौलवी तगड़ा होवे ते गल ठका वजा के करदा है, भावें हुक्मरान होण ते भावें कोई होवे। मैं किसी को कदी डरिया ही नहीं, तुसी वेंदे ही रहिंदे। लव यू मेरा यार, अल्लाह उम्र च बरकत पाए। पप्पू कमाल कर दिता ही, आंदा लंब कड्डी आउंदे जे, अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए। तुसी मेरे बाजू जे, मेरे यार जे। भाई सरदार शौकत ते वैसे मेरा पुराना यार, जिन्ने दोस्त है बाप सुनिया जे ध्यान नाल, लफज समझाना है। मैं बड़े वड्डे जुमले कहन लगा, सुनिया जे ध्यान नाल। मेरे नबी करीम फरमांदे ने, जे कहो ते हार ताड़ी भैन नूं वापस कर दवां। नबियां दा सरदार रसूल भी है ते नबी भी है, ते रसूल दा हर फेल शरीयत हुंदा है। मेरे मुहम्मद दस गए ने, धीआं नूं मापे देंदे ही सोहणे लगदे ने। अपनी बीवी दा हार वेख के नबी पाक किन्ना रोए। अब मैं इन्ना रो पिया तकरीर च, ते जिदे सामने मुस्तफा दे सामने हार होएगा ते वफावां होणगियां। शेखूपुर एक मौलवी दी बीवी फौत होई ते मैं उन्होंने गया मिलन। मैं चल यार मौलवी तजीयत कर आवां, तो वो मेरे गले लग के ना रोवे। तो मैं क्या यार वो भी वडेरी तो तू भी वडेरा, तो रोन की लोड़ की,
یہ پرانی گل ہے، ہن 27 سال ہو گئے نے مینوں جمعہ پڑھاؤندیاں تقریراں کردیاں۔ اے چھوٹا جہا میرا چن عبید اللہ سی تے اسی مولوی منظور صاحب نہ جلسے کرنے ہونے ساں۔ اللہ اکبر، اج مینوں دسن دیا سی ساڈے پنڈ تسی نکیاں جیاں بکریاں ساڈے گھر سن تے تسی بکریاں نہ کھیڈ دے پھر دے، بکریاں نہ میں ہن وی کھیڈدا رہنا۔ اوتھے میں اپنے ادارے تے رکھیاں نے تے ایک بکری رکھی سی، اللہ نے بھاگ لایا اس ٹائم 7-8 نے، پر جے ڈاکواں تو بچیاں رہن۔ یہ بڑے بے ایمان نے، یہ نظر رکھ دینے، جے کہ دا ککڑ پل جے اوتے نظر رکھ دینے، جے کہ دی تھی پل جے اوتے نظر رکھ دینے، جے کہ دا پوت پل جے اوتے نظر رکھ دینے۔ اللہ معاف کریں، اور جے کسے پنڈ دے وچ مولوی نو 10-20 سال ہو جائے اوتے بھی نظر رکھ دینے، انہیں جانا کدوں؟ کیوں جی؟ ہر جگہ تے رولا سیاپا ہے۔ ہائے ہائے میرے ویرا گل سنی ذرا دھیان نال، اج تیرے شہر پتو دے اندر پنڈ وچ ناصر مدنی آیا ہے، میں گل سمجھان لگا، بڑا وڈا جملہ ہے۔ نبیاں دے سردار نے تینوں مینوں درس کی دیتا ہے، بیوی فوت بھی ہو جائے تے اودیاں یاداں بھلنیاں، اودیاں نیکیاں بھلنیاں۔ میاں صاحب فرمان دینے نہ جی بڑے وڈے جملے اصلا نال جے نیکی کری تے او نسلہ تک نہیں پل دے، بے نسلہ نل نیکی کری ہے تے او پٹھیاں چالاں چلے دے۔ تے میاں صاحب فرمان دینے نیچاں دی حشنائی کول تے فیض کسے نہ پایا، کی کرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زہمایا۔ کہو اللہ جنہیں میرے یار سردار بیٹھے عمرہ چ برکت پا دے۔ لفظ بڑا وڈا ہے، مصطفیٰ کریم تینوں مینوں سمجھا گئے نے، جنہ دیاں نیکیاں ہون خوشیاں چ بھی یاد رکھی دا ہے تے غمیاں چ بھی یاد رکھی دا۔ میرے نبی دا جے پہلا غم نہیں پلیا، سردار ابو طالب دنیا تو چلے گئے، یہ دنیا دا پہلا چاچا ہے۔ سردار عبدالمطلب آندے نے ابو طالب میں تیرے کو لاج ایک کام آیا ہے، سن ذرا دھیان نال، مکے دا چودھری ہے سردار عبدالمطلب، مکے دا سردار ہیں تے بیرا سنیے دھیان نال، بڑی وڈی سرداری، کعبے دیاں چابیاں سردار عبدالمطلب دے کول نے تے آندے نے پتر ابو طالب تیری ماں تے عبداللہ دی ماں ایک ماں دا تسی دودھ پیتا ہے تے توں عبداللہ دا رل کے ماں جمعہ ویرے تے میں اج اپنے پتر محمد نو لے کے آیا ہیں۔ اس میرے پتر نے اجے دنیا تے پیر نہیں رکھیا تے باپ دنیا تو تر گیا، اجے باپ دنیا تو گیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے چہرہ نہیں ویکھیا، اجے 6 سال دی عمر ہے تے سجدہ منا دیا ہے۔ فرمایا نہیں میں من انہوں کندہ نہ لگ کے رو نہ دیوی، انہوں ماں یاد نہ آن دیوی، انہوں ماں جیسا پیار دیوی، انہوں باپ جیسا پیار دیوی۔ نیام نہ ذرا حوصلہ کر، نیو میں من ماما باج ہنیری ہندئی، ماما باج بچے رول جاندئی، انہوں کندہ نہ لگ کے رو نہ دیوی، انہوں ماں یاد نہ آن دیوی، انہوں ماں جیسا پیار دیوی، انہوں باپ جیسا پیار دیوی۔ تیرے میرے مدنی کریم 6 سال دی عمر ہے، اماں کے نبی کملی والے دی کڑی ہے، حضور اماں دے ہونٹاں تے ہونٹ رکھے، اماں رون دی کیا وے میرا لاڈ محمد، وے میرا پیار محمد، وے میرا دلدار محمد، وے میرا مکھن محمد، وے میری ملائی محمد، وے میرا چن محمد، وے میرا سون محمد، وے میری دنیا محمد، وے میرا مان محمد، وے میرا جہان محمد، وے میری فکر محمد، وے میری سوچ محمد، وے میرا لاڈ محمد، وے بچیا
साला जवानियां मानी वे बच्चिया बोल अम्मा रोंदी क्या मैं वे पुत्रा मेरा रोना कड़ी दी कड़ी ते तेरा रोना सारी उम्र दा ही अगे बाबा नहीं तकया अज अम्मा भी टुर चलीए कित्थों लभांगे तेनू मां दस कित्थों लभांगे छड्ड के तुर गई साग तू सारी कल्ले बह के रोइए दाग को छोड़े वाला माए हिंजुआं दे नाल तोइए किनू सुनाइए दिल दियां हावां दस जांदी किते मां दस कित्थों लभांगे तेनू मां हुण कित्थों लभांगे मां सोनी मां कब्र तेरी ते रहन ठंडियां छावां रब करे मां कब्र तेरी ते रहन ठंडियां छावां जन्नतां दे विच महल हवे तेरा एहो दवा मंगा दस कित्थों लभांगे जिथों लभांगे तेनू मां दस कित्थों लभांगे सब कहंदे ने मां सुनवा तो वख कदे न होए अज जदों गल कफनी पाई होके पर रोए की सोचिया सी की होया हुण किस नू दोष दिया दस कित्थों लभांगे तेनू मां हुण कित्थों लभांगे ले माए असां वेड़ा वंडिया हे खुशियां दा हेड़ा वंडिया खेत बन्ना असा सहारा वंडिया घर भी वंड ले खेत भी वंड लई हर थां दस किवें वंडांगे तेरा प्यार दस किवें वंडांगे मां प्यारी मां मेरी मां मैं जुमला बड़ा दर्द वाला कवां अबू तालब अज मैं तेरे बुए ते अब्दुल मुतलब आया वही ए मेरे मुहम्मद दा हाथ पढ़ ला अजे दुनिया च सोना आया नहीं ते बाप चले गया 6 साल नू पहुंचया मां तुर गई 8 साल दी उम्र ही ते पता नहीं जिंदगी दे सा किन्ने ने अबू तालब मेरे नाल वादा कर मेरे मुहम्मद नू कंधा ना लग के रोल ना देवी तारीख ने लिखिया दुनिया च चाचे बड़े होणगे पर सरदार अबू तालब वर्गा चाचा कट के लियाओ दुनिया च कहंदे ने तारीख लिखी है पर लिखण वालियां ने अबू तालब ने सारा मक्का छड़ दिता पर मुहम्मद दा साथ नहीं छड़िया सरदार अबू तालब ने सारा मक्का छड़ दिता और मैं तारीख पढ़ी है हजरत साहब जिस रात 100 कबीले का बच्चा 100 तलवारां लैके मुस्तफा दे सुनो जी दरबारे ते आया सी ना ये गल जरा नोट करने वाली है बड़ी वड्डी तारीख लिख दी है जद तक अबू तालब जिंदा रहे किसी की जुरत नहीं मुस्तफा वल उंगल करे ये अबू तालब एडा वड्डा चौधरी सी कि 100 सरदारां दे अगे द्वार सी 100 कबीले दे अगे द्वार सी हुण तुसीं मान ना दसो किड्डा तरनाट चौधरी होएगा जिहड़ा सारे मक्के अगे द्वार से हजूर दा वाल विंगा नहीं कर सके और सरदार अबू तालब जदों दुनिया तो गए ना ते मुस्तफा ते मुसीबतां दे पहाड़ डिग पे कुरान आंदा वाइज़ यमकुरू बिकल्लज़ीना कफरू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन
کملی والے آج رات ایتھے نہیں رہنا میرے نبی نو اللہ پاک نے ہجرت کرا دیتی ذرا لفظ بڑا سننے والا ہے اس نبی نو اللہ نے ویکھیا میرا سونا بڑا پریشان سردار ابو طالب دنیا تو چلے گئے ایک میں گل کراں سہ جوڑ سنگت دے ویکھے آخر وتھاں پیاں جنہ باجوں چاٹنی سی لنگدا وہ شکلاں یاد نہ رہیاں ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نے نالی ہاسے یار محمد ہن دل نہیں لگدا ہن جائیے کیڑے پاسے میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر والے امام زادے سنگ چھڑ گئے نے یاراں بیلیاں دا میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر والی امام زادے سنگ چھڑ گئے نے یاراں بیلیاں دا ایک دن اساوی مدنی ٹر جانا کڈا مار کے نا حویلیاں دا اساں سنیا پیادے دیسی اندر اونیاں ڈاڈیاں مشکلاں پاریاں نے ایک کوٹھڑی ملنی رہنوے جدیاں بوئے تے نہ کوئی باریاں نے جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے آجی انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے دینے راتی جو ترس دے دیدنو سی آجی انہاں بھی باریاں ماریاں نے جدو فضا چے آکے خزانے رت بدلی پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے ناصر مدنی چوٹھائی جگ سارا اوے قصوریا چوٹھائی جگ سارا سردار شوکت چوٹھائی جگ سارا سردار نے آمد چوٹھائی جگ سارا سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں نے بھائی عنایت جارہ جگ چوٹھے آندہ ہے اللہ رسول دی یاری تیرے میرے نال جانی نبی پاک نو اللہ نے نا کیا بھی چلو یار دا غم ہلکا کریے جبریل چھیتی جا مصطفیٰ نو لے کے اس رات دے تارے دس دینے حج فلک سجایا جانا ہے غاراں وچ رومن والے نو مہمان بنایا جانا ہے صفا بن کے کھلونا ملائکہ نے رامل کے بینا نبیاں نے محبوب دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے دو راہی چل پے فلکانو ایک صدرہ تیرے جانا ہے بولو ایک صدرہ تیرے جنہاں نو حضور دے مراج نہ پیار نہ ذرا ایک نعت مل کے پڑھو مینوں سرور آئے ذرا پتہ لگے حضور دا مراج سن دے پے